أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأساتذتي وجبت علي ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى حضرة الملائكة المقربين وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا سيدي فاطمة الزهراء وسيدتنا سيدي عائشة رضا وسيدنا حسن والحسين رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والأولياء الكون أجمعين خصوصا لحضرة سيدنا الشيخ بن عبد القادر الجيلاني قدس سره وإلى حضرة الشيخ محمد سلمان يا سلمان يا سلمان يا مهدي الشيخ أحمد مهربي وإلى حضرة الشيخ مقدم محمد بن علي وعلى الحبيب عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى وحضرة الشيخ حبيب عبد الله بن الحداد سيد راتب لحضرة سيمان درمجي ولحضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني ولحضرة البدني ولحضرة الإمام وجلي ولحضرة الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي ورسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وقراباتنا وأهلنا وأساتذتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
خصوصا إلى رسيم الإجازة يشفيه من شر والسمع إلى رسيم الإجازة وسد اليسبين كجمال يسر واليسر بن هدي الندي والسمع إلى رسيم الإجازة كجي محمد بن هدي الدم والسمع إلى رسيم الإجازة كجي إسماعيل بن كجي ميمون السمع إلى كجي ميمون بن محمد علي والسمع إلى كجي سروان بن سيدي ثم إلى ركيع بن الحج بن حجي بن كجي سني ثم إلى ركيع بن إدريس بن سجل ثم إلى ركيع كمال مالك بن حجي سدولا ثم إلى ركيع مبني بن كجي هنفي بن كجي جنيدي ثم إلى المماجي مجيد مهتم من بقدم ثم إلى المماجي من عبد الشهيد بن حجي حسن ثم إلى المماجي من نهروي بن حجي محمد ياسين ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سجل ثم إلى ويا عبد الرحمن بن حجي نووي ثم إلى أستاذ عبد السلام بن عبد القادر ثم إلى عبد الجسنس بن مكدي بن صاحب ويزن بن حبيب ثم إلى رب الرحمن بن أبي سهري ثم إلى روم رهن بن سمن بن نجل بن عبد الرحمن يسدي بن مدير ثم إلى علي كبر حجر البيت ثم إلى علي كبر جماعة مستعلم ثم إلى علي كبر سيب الولاية ثم إلى علي كبر حجر القرية أن الله يغفر لكم يرحمهم ويجعل الجنة مثواكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول والبركة والتوفيق والهداية ودفع البلاء والخطايا وطول الأمر والسلامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فقهنا وفقه أهلنا وزيد أهلكنا بالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim. Walal musannifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin ya mujibas. Walhasilu, maka kesimpulannya ketika di seorang pelajar ini ya, menghormati guru, anahu bahwasanya yatlubu kudu mencari itu murid ridhahu akan ridho guru. Jadi kesimpulannya itu ya, guru mah nggak pengen dihormati, nggak pengen ibaratnya dikasih ya, cari ridho guru yang bisa manfaat ketika kita menuntut ilmu. Insya Allah sedikit ilmu kita bisa amali kalau guru ridho. Hanya kalau guru selalu ngedoain buat murid-muridnya biar pada jadi ya, biar bisa meneruskan perjuangannya. Wa yastanibu suhtahu, dan menjauhkan akan marah guru, dan menjauhkan akan marahnya guru. Jangan sampai guru marah ya, ngajinya yang rajin, kemudian juga di depan guru ya takziman wa takriman. Insya Allah, karena ada seorang murid kalau dia sudah mendapatkan pelajaran dari gurunya lalu nggak dipakai, kelakuannya masih belum berubah, maka guru sia-sia mengajarkannya. Nah itu insya Allah kalau kalian bisa menjauhkan akan marahnya guru ya, biar bisa manfaat ilmu yang dipelajari. Sayang dari ilmu capek ya, kalau nggak manfaat buat apa? Wayang tasilu amrohu, dan dia harus menurut, dan harus menurut itu murid amrohu akan perintahnya guru, dan ia harus nurut, dia harus nurut itu si murid amrohu akan perintahnya guru. Jadi guru kalau merintah dulu, kalau bapak di pondok tuh kata Abi di antar setelah selesai ngaji ngepel ya. Di rumah beliau nggak pernah ngepel, di rumah nggak pernah nyapu ya, di pondok bapak nyapu ngepel gitu. Terus ya, kalau yang perempuan tuh bantu Umi, karena Umi itu jualan bikin lontong ya, warung lah untuk makanan-makanan gitu. Bantuin, ada yang bikin lontong buras dulu, ada yang goreng bakwan, ada yang ngepel, ada yang nyuciin piring, ada yang nyuciin baju. Coba di pondok begitu, makanya pada jadi. Begitu pulang dapat ilmu, bisa manfaat, bisa ngajar lagi. Tuh, senang guru itu ya. Akan bapak sampai naik ke atas di Yeudi itu arah speaker toa, arahinnya agak ke barat ya. Naik bapak ke atas
Jadi nggak pernah yang namanya ya guru marah, malah guru senang udah selesai baru dimakan di padahal bapak nggak nggak lapar ya, karena senang sama guru akhirnya ikut walaupun makan sedikit. Kadang-kadang dia capek ngomong di habis badan pada pegel nih. Nah tahu bapak pasti dia minta diurutin, bapak nggak bisa ngurut, bapak urutin sesuai kemampuan aja, yang penting guru senang. Ya alhamdulillah sedikit bapak belajar 9 tahun itu. Nah itu ya, wayam tasil amrohu, dan dia harus menurut ya, perintah guru. Fi ghairi maksiatin, ya, fi ghairi maksiatinillahi ta'ala, di dalam selain berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau guru memerintah maksiat, umpama suruh mencuri atau suruh ngapain gitu yang kira-kira dia melanggar syariat agama, kalau itu sih boleh Kak ditaatin. Tapi selama selain daripada berbuat maksiat kepada Allah ya dituruti, karena buat kebaikan si murid. Ia harus nurut, itu murid akan perintah guru. Ya, selain berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya la ta'ata, tidak boleh taat, tidak boleh patuh lil makhluki, kepada makhluk. Ya. Maka sesungguhnya tidak boleh patuh kepada makhluk. Ya, jadi kalau dia membantah daripada perintah tersebut gak dosa. Kalau murid itu diperintah berbuat yang maksiat, yang menyalahi syariat agama, menyalahi perintah Allah, nah si murid boleh dia menolak. Ya, dan ini salah satunya dalil tentang ya murid dengan guru. Fa'innahu, maka sesungguhnya la ta'ata, tidak boleh patuh, tidak boleh taat lil makhluki, kepada makhluk, bi maksiati, di dalam berbuat maksiat, al khaliqi, kepada Allah, kepada sang pencipta. Ya, jadi kalau perintahnya untuk berbuat maksiat jangan diturutin walaupun itu guru. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Inna syarran nasi man yudhibu dinahu li dunya ghairihi wa bi maksiatil khaliqi. Inna, sesungguhnya, syarran nasi, paling seburuk-buruknya manusia. Inna syarran nasi, sesungguhnya paling buruk-buruknya manusia, paling jelek-jeleknya manusia, man, yaitu orang yang yuzhibu, menghilangkan dinahu, akan agamanya. Itu paling sejelek-jeleknya manusia, orang yang menghilangkan agamanya di dunia, untuk dunia. Ini paling sejelek-jeleknya manusia. Wairihi, dan selainnya. Itu paling seburuk-buruk manusia. Kalau dia agama di nomor 3, itu paling sejelek-jeleknya manusia. Ya kan, cinta sama dunia, cinta kemewahan, ya, sampai melupakan ibadah, itu yang tidak boleh. Wa bi maksiatil khaliqi, dan
dengan berbuat maksiat kepada Allah. Itu paling jelek-jeleknya manusia. Dan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Dia ada dua nih. Ya. Sesungguhnya paling buruknya manusia, paling jelek-jeleknya manusia, orang yang menghilangkan agamanya untuk dunia. Dan paling seburuk, paling sejelek-jeleknya manusia, yaitu dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min tawqirihi, dan sebagian daripada menghormati guru, tawqiru auladihi, menghormati anak-anaknya guru. Ini diantaranya gurunya punya anak, lalu ada anaknya, dia sayang seperti dia sayang kepada guru. Dia hormatin. Saya bapak dulu itu, anak-anak guru bapak udah pada jadi ustaz. Bapak cium tangan, dia kadang-kadang nggak mau dicium tangan, aja cium balik. Gitu. Kita menghormati karena dia anak guru, karena bapaknya bisa menjadikan saya seperti ini dengan usahanya, dengan didikannya. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang yang berhubungan dengan guru. Siapa umpamanya yang berhubungan dengan guru, istrinya, umi, kayak gitu. Ya, itu sebagian daripada menghormati guru. Jadi menghormati anak-anaknya guru dan menghormati orang yang berhubung dengan guru, yang berhubungan dengan guru. Hingga wakana Ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullah alaihi wa ba'alam usul. Karena Bapak ada undangan, jadi ngajinya paling sampai Isya. Dua kitab, insya Allah. Ya. Kitab insya Allah ya kita. Ya halaman berapa tadi? Halaman 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Sitatun, ada 6 perkara, ada 6 macam. Min sunanil mursalina, dari jalan para rasul. Ini jalan para rasul ada 6 sunnah-sunnahnya. Ada sunnah itu yang boleh, yang wajib tidak ikuti. Karena perintahan Allah ada 2, wajib dan sunnah. Nah, ini ada 6 perkara daripada jalannya para rasul. Yang pertama al-haya'u, malu. Malu kalau dia berbuat dosa. Malu kalau dia nggak ibadah, terutama malu kepada Allah. Ya, malu kalau terbuka aurat di muka umum. Malu berbuat yang jelek. Yang kedua walhilmu, ilmu, lemah lembut tingkah laku, perangai.
ya, nggak merasa sombong, nggak merasa ujub, nggak iya. Hilim, lembut, lemah lembut ngomongnya. Kalau ngomong orang senang gitu, ya nggak kasar, nggak galak. Itu daripada sunnah Nabi, sunnah Rasul. Yang ketiga wal hijamatu, dan berbekam. Apa bekam? Buang darah ya. Sedangkan darah kotor itu dibekam. Nah, itu juga merupakan sunnah Rasul. Nah, dengan cara ada bekam. Yang keempat wasiwaku, dan bersiwak. Siwak, gosok gigi, itu merupakan bagian sunnah Rasul untuk menjaga kebersihan mulut. Siwak boleh dengan kayu arok, boleh juga ada yang dengan odol sikat gigi ya. Kalau bapak gitu, makanya kalau mau sholat gosok gigi dulu. Karena kadang kalau pakai siwak bapak suka naruhnya sembarangan, atau jelas males bilain gitu. Ya, kalau naruhnya sembarangan, ya, bintang-bintang nggak tahu kemana. Yang kelima wata'aturu, dan memakai wangi-wanginya. Memakai minyak wangi. Minyak wangi juga jangan terlalu berlebihan. Sekadar untuk dirinya, jangan sampai bertujuan, berniat ketika memakai minyak wangi ingin dicium aromanya oleh orang lain yang bukan mahram. Itu mah nggak boleh. Yang seukuran untuk biar dia nggak bau gitu, wangi gitu kan. Kayak kalau kita cium anak bayi kan gitu ya, lembut, wangi gitu, seperti itu. Yang keenam kasratul azwaji, dan membanyakan istri kalau mampu. Karena dalam Al-Quran pankihu ya nisa'akum, nikahilah olehmu akan perempuan kamu masna wasulasa waruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4 kalau mampu. Kalau nggak mampu cukup 1 gitu ya. Malah itu sunnah untuk membanyakan keturunan, bukan untuk apa namanya kawin cerai. Itu mah bukan sunnah, malah dibenci oleh Allah. Orang yang kawin nikah nggak lama cerai, nikah nggak lama cerai lagi, ya itu mah dibenci oleh Allah. Yang dimaksud sunnah itu ketika dia niat beristri untuk memperoleh keturunan agar anaknya itu menjadi soleh dan soleha dan menjadi generasi penerus, menjadi penerus. Itu 6 hal, 6 macam yang menjadi sunnah Rasul. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslimin, ada 3 perkara yang wajib atas tiap-tiap orang Islam. Salah satu wajibatun ala kulli muslimin, ada 3 perkara yang wajib atas tiap-tiap orang muslim, tiap-tiap orang Islam. Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Itu kewajiban seorang muslim. Jangan sampai lebaran orang Islam kan seminggu sekali, hari Jumat itu bagi laki-laki. Kalau perempuan juga mandi sunnah, mandi usolli nawaitu ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Saya niat mandi pada hari Jumat karena Allah. Nah itu sunnah Nabi.
dapat pahala dikerjakan. Tapi kalau laki-laki 2 malahan. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Pertama dia niat mandi saja pemandi karena ya hari Jumat, pada hari Jumat karena Allah Ta'ala. Yang kedua nawaitul ghusla, ya, saya meniat mandi untuk menjalankan sholat fardu Jumat karena Allah Ta'ala. Jadi 2 kalau laki-laki. Kalau perempuan 1 nawaitul ghusla min yaumil Jumat. Saya niat mandi pada hari Jumat karena Allah Ta'ala. Yang kedua wasiwaku, bersiwak, gosok gigi. Nah ini juga kewajiban seorang muslim agar dia ya bersih di dalam ucapannya ketika mulutnya tidak berbau. Yang ketiga wa masuk tayyibi dan menyentuh atibi bau-bauan. Artinya memakai minyak wangi gitu dah. Ini 3 macam yang wajib atas tiap-tiap orang Islam. Kalau hari Jumat mandi Jumat. Kemudian juga kalau biasanya bersiwak, gosok gigi, jangan enggak itu. Ya. Dan yang ketiga wa masyud tibi dan menyentuh bau-bauan. Ya. Lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thayyibu afwahakum, baikkanlah oleh kamu afwahakum, akan segala mulut kamu. Jadi biar bagus mulut kita, baguskanlah oleh kamu atau baikkanlah oleh kamu afwahakum, akan segala mulut kamu, bisiwaki, dengan bersiwak. Setelah bersiwak, bersih gigi kita dan tidak berbau. Fa'innahu, maka sesungguhnya siwak itu thariqul Qur'ani, jalan Al-Qur'an. Jadi ketika orang bersiwak ini merupakan ya perintah Allah, yaitu jalan Al-Qur'an. Apalagi kita mau baca Al-Qur'an biar pahalanya lebih banyak, biar pahalanya yang diri kita itu benar-benar pahala yang dilipat gandakan. Nah, ini menuju jalan Al-Qur'an. Tinggal waqala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.